Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengar tausiah dari beliau yang terhormat Maulana As-Sayyid Kalim Ashraf Ashrafi Al-Jailani yang nanti akan disampaikan dalam bahasa Arab dan akan diterjemah oleh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dari Solo. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan qasidah. Lantunan qasidah yang akan disampaikan oleh Sayyid Jamal. Sayyid Jamal ini adalah putranya Sayyid Kalim. Keduanya beliau adalah berasal dari Lucknow, India. Dan Sayyid Kalim ini adalah mursyid thariqah Qistiyah dan thariqah Qadiriyah. Lantunan qasidah nanti akan disampaikan oleh Sayyid Jamal baik di dalam bahasa Arab maupun di dalam bahasa India. Jadi nanti ada qasidah yang bahasa apa? India. Nanti dinikmati bareng-bareng meskipun kalimatnya sama dengan lagu Kuci Kuci Hotahe, tetapi di situ ada puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila fadilati Sayyid Jamal Al-Jailani falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alal habib. Sallallahu 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 hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nure Muhammad sallallahu haq la ilaha illallah sallallahu 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 hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nure Muhammad sallallahu haq la ilaha illallah sallallahu 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 sallallahu
لكل حول من الأحوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله صلى الله صلى الله
मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु 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 या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वसीअल करमी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वसीअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लु अल हबीब इश्क़ नबी में इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं मौला अली का तन्हा उठाना
सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। ऐसी मिसालें मिलती नहीं है जैसी है गौसुल आज़म की। ऐसी मिसालें मिलती नहीं है जैसी है गौसुल आज़म की। दीने नबी को जिंदा कराना सबके बस की बात नहीं। दीने नबी को जिंदा कराना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। Demikian, dan selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah atau mau'idah dari Maulana Sayyid Kalim Ashraf Al-Ashrafi Al-Jailani yang akan diterjemah. Nanti pidatonya dalam bahasa Arab, yang tidak paham diam, jangan namin-namin. Nanti akan diterjemah oleh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dari Solo. Jadi nanti sampai pidato bahasa Arab nggak paham, diam, terjemahnya nanti paham. Wa ila fadilat Sayyid Kalim Ashrafi Al-Jailani falyatafaddal. Allahumma shalli alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatiha ila hadrati ruhil nabiyil kareem wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam وأولياء ملته الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रऊफिर रहीम अल अलीमिल हकीम मालिकी जन्नतिन नईम मुक़्तदल खलील वल करीम अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ज़ीलतुश शेख सैयद हबीब उमर दामत फ़य्यिदुकुम, उलमाए कराम, हाज़रीन हाज़िरात, सामिईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलतो अस्सूरतल मुख्तसरा फी कलामिल्लाहि तबारक व तआला। अक्सरुस सूर हुवा सूरतुल अस्र हिया मुख्तसरतुन यज़कुरुहुल वलदुस सगीर बिस्सुहूला व यक़रअुहा बिस्सुहूला बिदूनिल मुश्किल व हिया जामिउन कामिला, हिया जामिअतुन कामिला, जामिअतुन कामिलतुन अन ला युफस्सिरा अहदुम मिनल उलमाइल मुफस्सिरीन कमा काना अना अजुद्दु व अस्आ अन उफस्सिरा लकुम मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी हाज़िहि सूरा। शरअल्लाहु तबारक व तआला व इब्तदा हाज़िहि सूरा बिल क़सम बिल हल्फ फ़यक़ूलु वल अस्र उक़सिमु बिल अस्र वल अस्र मानल अहद वल अस्र मानाहुल अहद वल अस्र मानाहु ज़मान। अक़समल्लाहु युक़सिमुल्लाहु तबारक व तआला बिल अस्र यानी बिज़्ज़मान बिल अहद बिल वक़्त फ़युज़हिरुल्लाहु तबारक व तआला अहमियतल वक़्त बिल क़सम फी हाज़िहि सूरा। फ़ज़्ज़मानु वल अहदु वल अस्र वल वक़्तु
budda lana ay yahtamma bil waqt ay yaqdira bil qadr bil waqt ay yulahida bil waqt bahadahi surya bil qasamil waqt fal waqt aham la tadhi'u wa la taghfalu wasta'malul waqt. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kalamihil majid inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta la yumkinu an tusalli as-salat kulla waqt al-awqatu maqsusatun li qira'ati as-salat li iqamati as-salat. Inna as-salata kanat kitabun mawquta, truly, certainly it is namaz, salat is a time bound prayer. So in fact zahara anna al-waqta aham fi salat lamma nusalli as-salat bil waqt falazimun alayna an nafala kull al-fi'l bil waqt wala tuzi'u al-waqta wasta'miluhu bil ahsan fa huwa تفسير واحد والتفسير آخر. أنا أقول لكم أقسم بالله وذكر والعصر ما قال وعصر لا يراد بهذا كل الوقت هذا بالعهد بالالف واللام للعهد للتخصيص فخصص الله تعالى العصر وهو عصر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عصر محمد صلى الله عليه وسلم وهو عهد محمد وهو زمان محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أفضل الوقت وقتي أفضل الوقت وقتي أفضل العصر عصري أفضل العهد عهدي. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tadi membuka ceramahnya dengan membaca ayat suci Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang membawa petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menuntun manusia ke jalan Shiratul Mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'asri, dan demi waktu atau demi zaman, innal insana lafi khusrin, sampai dengan akhir ayat. Kemudian beliau mengucapkan kalimat penghormatan kepada para alim ulama, khususnya Habib Umar bin Mutahhar dan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat, dan kemudian beliau mengucapkan kalimat tahiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melanjutkan bahwasanya tadi sempat dibacakan ayat Al-Quran yang merupakan surat terpendek dalam Al-Quran, yaitu wal asri. Beliau menjelaskan bahwasanya wal asri ini surat yang sangat pendek sehingga mudah dihafalkan. Bahkan anak-anak kecil pun tidak merasa kesusahan menghafalkan surat wal asri, dan dengan mudah surat ini bisa dibaca oleh siapapun. Akan tetapi surat yang pendek ini ternyata mengandung makna yang sangat luas. Ternyata di dalamnya terdapat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mencakup isi Al-Quran dan sangat luas maknanya, sehingga disebutkan tidak seorang pun daripada ahli tafsir bisa dengan sempurna menafsirkan surat wal asri. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai awal surat tersebut dengan bersumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, yang artinya demi waktu atau demi zaman. Allah sang pencipta berfirman kepada hambanya dengan memulai firman-Nya dengan bersumpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan mengatakan demi waktu, demi zaman, berarti Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwasanya waktu itu sangat penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada setiap hambanya pentingnya dan mulianya dan mahalnya waktu di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan zaman, di mana waktu itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sholat pun juga diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-salatu kana, sesungguhnya sholat itu bagi para mukmin itu adalah sesuatu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat bukan di sembarang waktu, tapi di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat-ayat ini kita harus memahami bahwasanya waktu itu mahal, waktu itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai setiap manusia itu membuang waktunya sia-sia, akan tetapi menggunakan waktunya untuk segala sesuatu yang bermanfaat, menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waktu yang mana yang dipakai atau dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wal asri ini? Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa asrin, tapi beliau berfirman wal asri. Jikalau Allah berfirman dengan mengucapkan wa asrin, berarti seluruh waktu yang dimaksud sama Allah. Yang dimaksud sama Allah berarti seluruh zaman, mulai dari diciptakannya dunia sampai yaumil qiyamah. Tapi karena Allah tidak berfirman wa asrin, akan tetapi ditambahin alif lam yang artinya waktu khusus, sehingga beliau berfirman wal asri, berarti bukan semua waktu, tapi ada waktu tertentu yang dimaksud oleh Allah, sehingga waktu tersebut dibuat bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menjelaskan wal asri, zaman, waktu atau era yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya yaitu zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman di mana diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah sebaik-baik waktu dan sebaik-baik zaman, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairal quruni qarni, dan sebaik-baik zaman atau sebaik-baik waktu adalah zamanku, kata junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه السورة جامعة وكاملة
وقال حضرت امام محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی هذه السورة لولا انزلت سورة اخرى لكفت لو ما انزل الله سورة اخرى فيكفيكم هذه السورة والعصر. سورة العصر كافية لهداية الناس لسعادة الناس لارتقاء الناس لعروج الناس. هذه السورة كافية جامعة كاملة لهداية الناس كلهم. فقال حضرت امام شافعی القرآن عظیم القرآن الکریم كله کلام اللہ وفضله على رؤوسنا وعلى عيوننا ولكن هذه السورة من القرآن مخصوصة كاملة جامعة هادية. وأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر والعصر الزمان والعصر الوقت وليس بكل الوقت والمراد بهذا عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم عهد محمد صلى الله عليه وسلم وقت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاقدروا وقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانظروا إلى عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي عهد النبي وفضله وكماله وسيرته وسنته وجميع الصحابة الكرام خصوصا حضرت أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان علي رضي الله عنه مولا علي مشكل كشا المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya surat Wal Asri ini sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, jikalau tidak diturunkan surat-surat lain dalam Al-Quran dan hanya diturunkan surat Wal Asri saja, maka sudahlah cukup bagi setiap orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya Quran itu semuanya mulia. Quran itu semuanya mulia, semuanya agung, karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau menjelaskan kemuliaan surat yang satu ini sehingga beliau berkata, seandainya tidak ada surat yang lain di dalam Al-Quran, hanya ada surat Wal Asri saja, sesungguhnya surat ini sudah mampu memberikan hidayah kepada segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam surat Wal Asri, walaupun surat itu pendek, akan tetapi terdapat keluasan makna, terdapat rahasia-rahasia yang besar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Dan surat tersebut mulia, akan tetapi tidak terus mengalahkan derajat-derajat surat-surat yang lain. Akan tetapi semua firman Allah dalam Al-Quran sama-sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada khususiat tersendiri, kekhususan, keistimewaan sendiri dalam surat Wal Asri. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal Asri, dan demi waktu, demi zaman, yaitu zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dibuat bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya sebaik-baik zaman adalah zamannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini juga Allah seakan-akan memerintahkan kita untuk melihat zaman tersebut. Pelajarilah zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana zaman beliau, lihat bagaimana sejarah kehidupan beliau, lihatlah bagaimana suri teladan yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah kehidupan keluarga Nabi, dan lihatlah kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman tersebut. Wabil khusus sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya ayuhal ikhwan, aqulu tafsiran akhir. Yuqsimillahu tabaraka wa ta'ala bil asr wa huwa al-waqt wa huwa waqtul Mustafa wal asr salatul asr. Yuqsimullahu tabaraka wa ta'ala bisalatil asr wa ba'da zuhur wassalatul asr hiya afzalus salat, hiya akramus salawat, hiya ahammus salat, yuqalu laha as-salatul wusta, yuqalu laha as-salatul wusta. Fasalatul asr salatul wusta isnain salatain qabla al-asr al-fajr wa zuhur wa salatain ba'da al-asr al-maghrib wal isha. Fasalatul asr huwa salatul wusta wa huwa aham. فلا بد لنا أن نقرأ صلاة العصر على وقت صلاة العصر على وقته، فإن ملائكة يجيئون في الصباح ويرجعون في المساء فيرجعون عند وقت العصر. هم يجيئون عند الصبح ويرجعون عند وقت العصر ويجيئون آخرون عند العصر. جماعة من الملائكة يجيء على تجيء عند الصبح ويرجع عند العصر، وجماعة أخرى تجيء عند العصر ويذهب عند الصبح. فجماعتان من الملائكة يكتبون في سجل لهم وقت العصر أنتم أديتم صلاة واحدة والملائكة كتب صلاتكم اثنين مرتين صليتم واحدا وكتبت صلاتكم صلاة العصر مرتين وهي أفضل الصلاة أوسط الصلاة وسط الصلاة والعصر. Yuqsimullahu tabaraka wa ta'ala bisalatil asr. Kemudian beliau melanjutkan penafsiran lain daripada surat wal asri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman wal asri, dan demi waktu atau demi zaman, di mana para ahli tafsir ada yang menafsirkan kalau yang dimaksud dalam tafsiran tersebut adalah Allah bersumpah dengan zaman di mana diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang lain beliau jelaskan wal asri, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya wal asri dan demi waktu yang disebut di dalam Al-Qur'an tersebut menurut tafsir yang lain adalah salatul asri. Sholat asar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sholat yang dikerjakan setelah sholatul zuhur.
Sholat yang dimana di dalam Islam termasuk salah satu daripada sholat yang mulia. Sholat yang dimana juga disebut dalam Al-Quran as-sholatil wusta, sholat yang berada di tengah-tengah. Kenapa dikatakan berada di tengah-tengah? Karena ada dua sholat yang dikerjakan sebelumnya, yaitu subuh dan zuhur, dan ada dua sholat juga yang dilakukan setelahnya, yaitu maghrib dan isya. Disebut sholat yang tengah-tengah karena sholat asar terletak di hafid antara dua sholat sebelumnya dan dua sholat setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurut penafsiran ahli tafsir yang lain, wal asri adalah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemuliaannya sholat tengah-tengah, sholat di waktu yang paling tengah, yaitu sholatul asri. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat waktu asar di tempat di waktunya. Jangan sampai kita meninggalkan waktu asar, jangan sampai kita melaksanakan sholat asar di luar waktunya. Akan tetapi kita lakukan sholat asar di waktunya, karena di waktu asar ini sendiri terdapat kemuliaan yang luar biasa. Beliau menjelaskan malaikat itu punya tugas naik turun langit bumi mencatat amalan manusia. Beliau jelaskan di waktu subuh maka turunlah jama'atun minal malaikah, turunlah di waktu subuh rombongan malaikat ke muka bumi ini mencatat setiap amal perbuatan manusia, khususnya sholat yang dilakukan. Dan kemudian para malaikat tersebut kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke atas, yaitu di waktu asar. Ketika rombongan malaikat yang datangnya ke dunia waktu subuh kemudian kembali ke langit di waktu asar, maka bergantian turunlah jama'atun tsaniyah, maka turun ke muka bumi ini rombongan malaikat yang kedua, turun di waktu asar kemudian bertugas dengan tugas yang sama mencatat amal perbuatan manusia. Maka dari itu beliau jelaskan kenikmatan sholat asar itu luar biasa, lebih nikmat daripada, ada kemuliaan tersendiri daripada sholat-sholat yang lainnya. Karena apa? Kalau kita sholat asar tepat di waktunya, kita sholatnya sekali tapi dicatatnya dua kali. Rombongan malaikat yang pertama nyatat kita sudah melaksanakan sholat, kemudian naik ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rombongan malaikat yang kedua yang turun, yang pertama kali dicatat adalah kita telah melaksanakan juga sholat asar. Berarti orang yang melaksanakan sholat asar di waktunya, maka sholatnya sekali tapi dicatat oleh dua rombongan para malaikat. Al-asru huwa al-waqt ya ayyuhal ikhwan. Al-asru huwa al-zaman. Al-asru huwa ahdul Mustafa sallallahu ta'ala. Al-asru huwa salatul asr. Al-asru huwa waqtul asr. Tafsirun akhar. Waqtul asr. Waqtul asr huwa ahammu ain يخلق الله أن خلق الله تبارك وتعالى أبي البشر حضرت آدم عليه السلام في وقت العصر. فآدم عليه السلام خلق في وقت العصر. هذا أهمية وقت العصر. هذه أهمية وقت العصر. أن خلق أبو البشر آدم عليه السلام في وقت العصر. فانظروا يا أيها المؤمنون إخواننا الكريمون، وقت العصر أهم، لأن آدم عليه السلام خلق في وقت العصر. فانظر كيف وقت ميلاد المصطفى محمد العربي صلى الله تعالى عليه وسلم، كيف وقت مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أقسم الله تعالى بالعصر، وقت العصر لخلق آدم عليه السلام. فلا بد لنا أن نهتم بقراءة مولد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه عم الأوقات. Kemudian beliau melanjutkan wal asri, dan demi waktu, yaitu waktu di mana diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni waktu zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asri, Allah juga menjelaskan tentang kemuliaannya salat asar.
Dan di samping itu juga terdapat keistimewaan karena di mana disebutkan bahwasanya waktu asar juga termasuk waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan abah atau ayahnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Diriwayatkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Maka lihatlah wahai orang-orang yang beriman, bagaimana keutamaan waktu dimuliakan oleh Allah. Zamannya Nabi Muhammad, karena zaman itu mulia, dipakai bersumpah oleh Allah wal asri, dan demi waktu, yaitu waktunya Nabi besar Muhammad. Di waktu asar juga terdapat sejarah di mana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dilahirkan. Maka zaman tersebut termasuk dimuliakan oleh Allah sehingga disebut dalam Al-Quran wal asri. Kalau saja Allah bersumpah demi waktu di mana di waktu tersebut terdapat Nabi yang dilahirkan, yaitu Adam alaihissalatu wassalam, sehingga dimuliakan waktu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Kalau Adam saja waktunya dimuliakan sama Allah saat lahirnya, apalagi dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita tidak berbahagia dengan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus juga memperhatikan peringatan-peringatan di mana dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-an ufassiru tafsiran akhirah. وهذا التفسير جامع كامل. العصر بمعنى تعصير، إعصار. In English you say squeeze. العصر بمعنى المعصور، العصر بمعنى الموصول، the squeezed one, and it is juice. المعصور هو الجوز، هو العرق، هو الإثر. أنتم تأخذون برتقال ويعصرون عرقه ويدره وتزيعون كل شيء سوى العرق، كل شيء سوى العرق. العرق هو العصر، هو الجوز. العصر هو العرق، والعصر يعني وعرق العصر، وعرق الكائنات، وإثر الكائنات، وجوهر الكائنات، وروح الكائنات. وروح الكائنات هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله تعالى في هذه السورة بالعصر، والمراد منه المصطفى، ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذات المصطفى صلى الله تعالى عليه. والعصر ومحمد صلى الله عليه وسلم، والعصر ومحمد صلى الله عليه وسلم. أقسم الله بذات محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan ada tafsir lainnya di dalam wal asri, yang dimaksud dengan wal asri. Beliau juga menjelaskan dalam sebuah tafsiran wal asri itu yang dimaksud dengan al asr itu sesuatu yang paling baik di dalam sesuatu. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan sama beliau, sesuatu yang paling baik di dalam sesuatu itu ibarat buah jeruk. Buah jeruk kemudian diperas.
Maka ketika diperas, yang paling baik dari buah jeruk tersebut apa? Airnya yang diperas. Sisanya kulitnya, dalemannya pun sudah nggak dipakai lagi, dibuang. Karena apa? Diambil yang paling baik, yang diperas tadi, yang paling baik di jeruk tadi adalah airnya. Bisa dikatakan jus. Jeruk kalau di jus itu kan kulitnya dibuang. Jeruknya tadi kulitnya yang dalam juga dibuang, nggak ada yang dipakai. Karena apa? Yang paling baik kalau sudah di jus, diperas, yaitu airnya. Begitu juga dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tafsirkan bahwasanya wal asri, yaitu yang paling baik yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kaun, di bumi ini dan seisinya, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling bagus adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud oleh Allah wal asri, yaitu inti daripada dunia dan seisinya, yang paling bagus di antara dunia dan seisinya, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya Nabi Muhammad, wal asri, dan demi yang paling baik, maksudnya wa Muhammad, seakan-akan Allah berkata, dan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bayyantu wa ablagtu lakum khamsata tafasira lillah wa tafsir insyaallah. Ba'd faman huwa ghafilun minal waqt fahuwa khatir naqis ma huwa binafi, ma huwa binafi la yanfa'u illa yaqdirul waqt, illa yaqdirul waqt fahuwa khasir. Wal asri innal insana lafi khusr والذين هم لا يهتمون بالوقت لا يستعلمون الوقت بالخير فهم خاسر فهم ناقص ليس بنافع. والذين هم بعيدون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخاسرون ليس بنافعين، هم الناقصون ليس بكاملين، وهم الذين لا يعتنون بصلاة العصر وغافلون بصلاة العصر فهم الخاسرون ليس بنافعين. والذين هم الغافلون من وقت العصر هم الخاسرون ليس بنافعين. والذين هم الغافلون من محمد صلى الله تعالى عليه هم الخاسرون والناقصون ليس بنافعين ليس بكاملين. ومن هو قريب من محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل وهو النافع. ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإنسان لفي خسر. تقرع إلى حبيبي مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تنفع إن شاء الله، تهدي إن شاء الله، ترتقي إن شاء الله، تعرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وجامع لكل الهدايات ومراد الوقت ومراد أهمية الوقت ومراد عهد المصطفى ومراد وقت العصر ومراد وقت العصر وصلاة العصر كلهم أنكم يعملون أربعة هداية الله تبارك وتعالى. أنتم كاملون، أنتم كاملون، أنتم نافعون إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. तो अंतुम कामिलूना नाफिऊना हादूना महदीयूना इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि व हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तामलूना सालिहात व तुसूना हक व ताखुजूना सब्र बिल इस्तिकामा अकामल्लाहु तआला अलैकुम व अलैना al-istiqamah an nu'mina billahi wa rasulihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa na'mala amala salihat wa huwa sunanul mustafa sallallahu ta'ala al-a'malu salihat hunna sunnatul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal haqq huwa Allah wal haqq huwa al-mustafa. अब सब्र हुआ अताउल्लाह, असब्र हुआ अताउल्लाह व सब्र हुआ सब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकल्लाहु लना व लकुम व अफादना व लकुम बिहाज़िही सूरतिल करीमा व नफ़अना व इय्याकुम बिहाज़िही सूरतिल करीमा व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya telah saya jelaskan 5 tafsiran atau 5 penjelasan dalam makna al-asr yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya wal asri. Di sini inti daripada itu semua, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi. Karena di dalam surat wal asri Allah berfirman wal asri, dan demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya ada daripada golongan-golongan manusia yang merugi. Siapakah manusia-manusia yang merugi? Manusia-manusia yang merugi adalah manusia-manusia yang jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang merugi adalah manusia-manusia yang meninggalkan salatul asar. Manusia-manusia yang merugi adalah manusia-manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Dan manusia-manusia yang merugi adalah manusia-manusia yang tidak mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang merugi adalah manusia-manusia yang membuang waktunya sia-sia, tidak mendapatkan manfaat dalam waktunya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang merugi, tapi jadikanlah diri kita orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sholat di waktunya, khususnya sholatul asar, tidak meninggalkannya. Dan juga orang-orang yang mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang tidak tergolong sebagai orang-orang yang rugi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya ada daripada manusia, sesungguhnya manusia itu merugi. Apakah seluruh manusia? Tidak. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang mengerjakan perbuatan baik dan saling mewasiatkan tentang kebenaran dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Al-haq di dalam ayat ini disebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran sebagaimana junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, menjadikan kita orang-orang yang berada di barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat membuang waktu sia-sia, menjadikan waktu kita semuanya bermanfaat dan berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan surat wal asri untuk kita semua. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा जे कलीदे करम कुछा बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शेखो अब्दुल कादिर अल जीलानी शैअल लिल्लाह शैअल लिल्लाह शैअल लिल्लाह नादे अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्म व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या नबी अल्लाह व बिविलायतिका या अली या अली या अली ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला محمد رسول صلى الله ها هو ها ها هو ها هو ها 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 هو هو ها هو ها هو ها هو ها لا اله الا الله محمد اللهم صل على ذاكرين وأمتنا ذاكرين وحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عاشقين وأمتنا عاشقين وحشرنا في زمرة العاشقين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أفض علينا من بركات مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأمطر علينا شعابيب رحمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى